अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो में आपसे जनरल नॉलेज और पहेलियों के सवालात पूछे जाएंगे। अगर आपको जवाब आता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है, अल्लाह ताला के करीब सबसे मुकर्रब फरिश्ता कौन सा है? अगर आपको सवाल का जवाब आता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो इस सवाल का जवाब है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 2 है, सबसे पहले गायबाना नमाज जनाजा किस सहाबी की अदा की गई? अगर आपको सवाल का जवाब आता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो इस सवाल का जवाब है हज़रत बरा बिन मारूर रज़ी अल्लाह अन्हो। सवाल नंबर 3 है, किस नबी की बीवी जहन्नम में जाएगी? दोस्तों अगर आपको सवाल का जवाब आता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो इस सवाल का जवाब है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 4 है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के जानवर की किस चीज़ को देखने का ख़ास हुक्म दिया है? वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो इस सवाल का जवाब है कान वाले हिस्से को। सवाल नंबर 5 है, वो कौन सी नमाज है जो आपकी कब्र में आपके साथ जाती है? दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और इस सवाल का जवाब है फजर। सवाल नंबर 6 है, क्या कुर्बानी की कीमत के अवज़ सदका व खैरात करना जायज़ है? अगर आपको वो सवाल का जवाब आता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस सवाल का जवाब है जी नहीं। सवाल नंबर 7 है, क्या लड़कियों पर भी कुर्बानी वाजिब होती है? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो इस सवाल का जवाब है जी हाँ, वाजिब होती है। सवाल नंबर 8 है, कौन सी नमाज ना पढ़ने वाले की कुर्बानी नहीं होती? दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो इस सवाल का जवाब है ईद की। सवाल नंबर 9 है, कौन सी दो चीज़ें इंसान के दिल को सख्त कर देती हैं? दोस्तों अगर आपको सवाल का जवाब आता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो इस सवाल का जवाब है ज़्यादा खाना और बोलना। सवाल नंबर 10 है, क्या कुर्बानी से पहले सर मुंडवाना जायज़ है? दोस्तों अगर आपको सवाल का जवाब आता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो इस सवाल का जवाब है जी नहीं। सवाल नंबर 11 है, अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर सबसे पहले कौन सी चीज़ फ़र्ज़ की? दोस्तों अगर आपको सवाल का जवाब आता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो इस सवाल का जवाब है 5 वक्त की नमाज। सवाल नंबर 12 है, वो कौन से नबी हैं जिनकी ज़ियारत को जानवर भी आते थे? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी करते जाइए। तो इस सवाल का जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 13 है, वो कौन से सहाबी रसूल हैं जो मस्जिद नबी में खुशबू की धोनी देते थे? दोस्तों अगर आपको सवाल का जवाब आता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो इस सवाल का जवाब है
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 14 ہے، اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیشہ مبارک کیا تھا؟ دوستو اگر آپ کو سوال کا جواب آتا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تو اس سوال کا جواب ہے کھیتی باڑی۔ سوال نمبر 15 ہے، اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ دوستو اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ تو اس سوال کا جواب ہے لکڑی کے کام کا۔ سوال نمبر 16 ہے، جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے جھنڈے تھے؟ دوستو اگر آپ کو سوال کا جواب آتا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ تو اس سوال کا جواب ہے 3 جھنڈے تھے۔ سوال نمبر 17 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی چیز کھانے میں ناپسند تھی؟ دوستو اگر آپ کو سوال کا جواب آتا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تو اس سوال کا جواب ہے کچا پیاز۔ سوال نمبر 18 ہے، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ دوستو اگر آپ کو سوال کا جواب آتا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کرتے جائیے۔ تو اس سوال کا جواب حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 19 ہے، کون سے امام ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے؟ دوستو اگر آپ کو سوال کا جواب آتا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کرتے جائیے اور ویڈیو کو شیئر بھی کرتے جائیے آگے۔ تو اس سوال کا جواب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال نمبر 20 ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کون سا پھل کھایا؟ دوستو اگر آپ کو سوال کا جواب آتا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو اس سوال کا جواب ہے بیر کا۔ سوال نمبر 21 ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کا اگلا حصہ اللہ کا بنایا ہوا ہے اور پچھلا حصہ انسان کا بنایا ہوا ہے؟ دوستو اگر آپ کو سوال کا جواب آتا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ تو اس سوال کا جواب ہے گدھا گاڑی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ دوستو، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کتنے سوالات کے جواب آتے تھے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔